第8節到14節。你所結的豆要離他樣，不可就近他的房門，恐怕將你的尊榮給別人，將你的血月給參佔的人，恐怕我人摸得你的力量，你流落得來的歸入我人的家，終顧你陪逆和身體消毀，你就悲嘆說：我怎麼行不順遂，心當藐視責備，不聽從我所准的話，又不斥止聽那教訓我的人，我到社會裏幾乎落到主辦的惡當。Saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita yang sering nonton berita televisi antara tahun 2001 sampai 2007, 弟兄姐妹們，如果能在2001年到2007年，少少睇這電視， pasti kita tahu ada satu program berita kriminal yang sering ditayangkan di stasiun swasta nasional. 直啲係知道有即個新聞，少少播隻惡事嘅新聞，就是到即個社經嘅電視睇頭少少有播到。 Nah, dalam satu program ini ada satu segmen khusus yang ditayangkan pada akhir acara, yaitu menampilkan figur Bang Napi. 即個節目當然上尾嘅時候有少少放出即個關於即個黃秋兄嘅事。 Saudara, Bang Napi ini akan selalu mengatakan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Karena itu waspadalah, waspadalah. 即個人少少但即個惡事嘅發生呢，不多是有即個意念嘅，但是也是有即個機會，所以你應該小心警惕。 Saudara, apa yang dikatakan Bang Napi itu benar, saudara. 弟兄姐妹，即個人所答嘅話是對嘅。 Terkadang dosa itu terjadi bukan karena hanya ada niat untuk melakukan dosa, tetapi karena ada kesempatan. 少少即個犯罪嘅事呢，發生不是多，因為有即個意念，但是也是有即個機會。 Dan kesempatan untuk berbuat dosa itu selalu ada di mana saja, kapan saja. 無論第個咩嘅時候，即個犯罪嘅機會都會發生。 Termasuk di dalamnya, saudara, dosa perzinahan. 包括裡面有即個奸淫嘅罪。 Saudara, dosa perzinahan itu terjadi tidak selamanya karena kita ada niat untuk melakukan zina. 弟兄姐妹們，犯這奸淫嘅罪呢，不多都是因為能有即個思念的。 Tetapi terkadang ada peluang, ada kesempatan di dalamnya. 但是喺裡面呢有即個機會。 Karena itu kita perlu mawas diri, kita perlu berwaspada setiap saat. 所以能少少應該小心警惕。 Saudara, siapa yang harus mawas, siapa yang harus berwaspada terhadap dosa ini? 對於這個罪呢，一定應該警惕嘅小心啦。 Saudara, setiap kita, 就是咱每一個人， setiap kita mulai dari anak remaja sampai orang yang sudah menikah, kita perlu berwaspada terhadap dosa ini. 就是每一個人，從這個青少年到結婚嘅人，已經結婚了嘅人，應該對這個罪應該小心。 Saudara, dosa ini juga tidak dipengaruhi oleh profesi, saudara. Setiap profesi bisa melakukan dosa ini. 弟兄姐妹，這個罪也是無夠掉，因為咱是咩嘅職業嚟嘅。 Bahkan saya sebagai seorang pendeta, saya tidak imun terhadap dosa ini. 甚至呢，我成為這個牧師呢，我也是無可能陷落這個罪。 Saudara, kalau saya tidak hati-hati, 弟兄姐妹，如果我唔小心， kalau Tuhan tidak menolong saya, 如果上帝無幫助我， kalau Tuhan tidak beranugerah bagi saya, 如果上帝嘅恩典唔夠我用， ada kemungkinan besar saya bisa jatuh di dalam dosa ini. 有可能是我會墮落這個罪惡。 Karena itu, saudara, saya sampai hari ini terus berjuang dan memohon belas kasihan Tuhan. 所以我會直接到這個努力求上帝保護我。 Agar saya tidak jatuh di dalam dosa seperti demikian. 使到我唔會墮到這個罪惡當。
Saudara yang dikasih Tuhan, 2013 yang lalu, Tiếng Anh memang 2013. jika isani Saudara, dunia kekristenan digemparkan oleh satu berita di satu kota Amerika, yaitu di Orlando. kitab kan tu si anh uy chế tọ chế Mỹ Quốc Orlando hiệp thâu phát sinh so phát sinh cái sự世界hiệp loạn Saudara, di dalam 6 bulan tọ chế cái lạc ai quét tăng ada 3 pendeta senior dari gereja yang begitu besar di Orlando. tọ chế cái Orlando này usaha cái tua cao huế cái ý kinh Giang lâu cái chế cái mộc sơ Saudara, mereka jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dosa perzinahan. ai năng khom tăng yêu cái chuế tu si chế cái căng nghiêm cái chuế Saudara, yang pertama seorang pendeta yang bernama Isaac Hunter. atau ít anh tu si chế uy mộc sơ miệt cho Isaac Hunter Saudara, gembala sidang dari gereja Sidang Summit Church. itu si chế cái tua cao huế cái chế cái mộc yang chế cái chủ tấn mộc sơ Saudara, dia mengundurkan diri pada bulan Desember 2012 setelah dia mengakui bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan staf gereja. 到而康一幾年嘅時候，佢承認要即係通監嘅即係蛇，所以拖謝。 Yang kedua, pendeta Sam Hin, 對子嘅就是 gembala sidang dari gereja The Gathering Place Worship Center. 就是即係另外有一個教會嘅牧師。 Dia berhenti pada bulan Januari atau 1 bulan setelah Isaac Hunter.等即係Isaac Hunter 是隻即係佢out itu 是隻。 Karena dia mengakui bahwa dia berselingkuh di anggota jemaatnya. 因為信徒嘅面對承認已經有犯了即係通監嘅即係罪。 Selanjutnya seorang pendeta yang bernama David Lopez. Dan後一位牧師名叫 David， Dia adalah gembala dari Discovery Church. 伊也是有另外一個教會嘅即係主燈牧師。 Dia mengakui bahwa dia berselingkuh dengan orang yang anggota jemaatnya juga. 伊承認要一個會有即係犯了即係感染嘅罪。 Saudara, koran-koran itu memaparkan tentang berita yang begitu menggemparkan ini. 啲電視嘅報章攏將定即個事。 Dan lebih tragis, saudara, 1 tahun setelah kejadian itu, 更加悲哀嘅事就是1年後， Isaac Hunter itu akhirnya bunuh diri, saudara. 即個Isaac Hunter嗱結果就自殺死。 Nah, dalam bulan-bulan terakhir ini kita juga tahu ada satu pendeta besar, 近來就是咱知道有一位牧師， seorang apologetik Kristen yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, 就是一位上帝所使用嘅人， yaitu Ravi Zacharias. Ravi Zacharias. 就是Rafi。 Nah, setelah dia meninggal, saudara, 當伊離開世界之後， baru diketahui ternyata selama hidupnya dia banyak melakukan dosa perzinahan. 將可能發現了，原來伊是已經犯了嗰罪，即係感染嘅罪。 Saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa ini? 到即個事發生嘅時候，嗱有將咪結論啊？ Dari kejadian atau peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa perlunya setiap kita itu berhati-hati dan berwaspada. 到即三件事發生後，咱就是提醒咱需要更加小心， Agar kita tidak terjebak atau jatuh di dalam dosa yang sama. 使到咱袂陷落同樣嘅罪。 Saudara, dari peristiwa ini juga kita diingatkan 弟兄姐妹，即個事發生提醒咱， bahwa tidak ada satupun manusia yang imun terhadap dosa ini. 無一人呢，就是但伊無可能犯着這些嘅罪。 Saudara, dosa ini tidak ada vaksin, saudara. 弟兄姐妹們，即個罪是退唔掉嘅。 Corona masih ada vaksinnya. 即個新冠肺炎後即個疫苗。 Oleh karena itu, saudara, Alkitab menaruh perhatian yang serius terhadap dosa perzinahan. 所以呢，對即個感染嘅罪呢，社交有要推動這個事。 Dalam hukum Taurat, orang yang berzina maka dia akan dikenakan atau diganjar hukuman maksimal. 到這個律法者，
如果有人犯这奸淫，就是打爱罚一死。 Seorang yang berzina maka dia harus dihukum mati dengan cara dilempar dengan batu. 犯这个奸淫嘅罪嘅人呐，就是爱有这个用脚步来打到一死。 Sebelum dilempar dengan batu, saudara, dia dipermalukan di depan umum. 當人被用腳步揼嘢時候，伊使給人受辱。 Seriusnya dosa perzinahan ini. 即個奸淫嘅罪呢，何等嘅嚴肅。 Sehingga Tuhan Yesus dia merincikan lebih detail tentang definisi dari apa itu perzinahan. 細個主耶穌家己也是見嘅相隨嘅相隨嘅嚟關於這奸淫嘅事。 Saudara, perzinahan menurut Tuhan Yesus bukan hanya terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat di dalam pernikahan yang kudus. 即個奸淫呢，唔是多發生到一位男嘅人當奸嘅人有這個犯了這個蛇嘅行動。 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. 每一個人對這個婦人呢，心裏有動了這個淫念，已經犯了這個奸淫罪了。 Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan 主耶穌打 bahwa perzinahan tidak hanya terjadi dengan hubungan badan, tetapi ketika pikiran kita, ketika hati kita itu tergoda untuk melakukan perzinahan atau tergerak hati untuk melakukan perzinahan, maka itu sudah berzina. 主耶穌打，咱犯這奸淫唔是多咱嘅身體嘅，但是當咱小兩時小即有這個淫念嘅時候，咱已經犯了這個罪了。 Saudara, hari ini media sosial dan kecanggihan teknologi 而且這個時代嘅這個媒體嘅這個技術嘅進步， sangat mempermudah kita mengakses berbagai hal, 使到咱得到罪嘅事， termasuk pornografi di dalamnya. 包括裡面這個色情嘅事。 Maka itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa perzinahan hati dan perzinahan pikiran. 使到咱會墮落這個心裏嘅這個思想嘅這個奸淫罪。 Karena itu di dalam pembacaan kita tadi, 所以咱今日寫嘅咱所讀嘅寫嘅咱知， saudara, firman Tuhan mengingatkan dan menasihati kita dengan sungguh-sungguh 寫嘅要嚴肅提醒咱教導咱， agar kita berwaspada terhadap dosa perzinahan. 使到咱對這個奸淫嘅罪小心。 Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dosa perzinahan itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Dosa yang serius di hadapan Tuhan. 這個奸淫嘅罪呢，小小係發生到就是到上帝面前。 Dosa yang bukan saja menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, 這個罪呢，就是破壞了咱甲上帝嘅關係， tetapi juga menghancurkan relasi kita dengan sesama. 同時也是破壞了咱甲朋友當中嘅這個關係， Menghancurkan keluarga kita, menghancurkan reputasi kita, 破壞了咱嘅家庭，破壞了咱嘅名聲， bahkan menghancurkan kehidupan sosial kita. 甚至破壞了咱這個社會嘅關係。 Saudara, siapa yang diingatkan oleh firman Tuhan? 弟兄姊妹，寫嘅所提出嘅是點呢？ Di dalam bagian ini diingatkan tentang bagaimana anak-anak muda yang belum menikah, 這都是提出這個未結婚嘅這個青年人， dan juga bagi setiap kita yang sudah menikah, 同時也是提出咱每一個已經結了婚嘅人， untuk kita mendengar dengan baik firman Tuhan. 愛好好嚟聽上帝嘅話語。 Bukan sekedar mendengar saja, 唔多聽嘅， tetapi bagaimana kita melakukan firman 但 Tuhan. 是咱也是實嘅上帝嘅話語。 Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana membangun hubungan yang benar secara khusus dengan lawan jenis kita. 上帝嘅話語教導咱，做咩咱愛有設立一個好嘅咱嘅對方嘅關係。 Bagi kita yang sudah menikah, bagaimana kita mempertahankan kehidupan pernikahan yang kudus. 咱已經結了婚嘅，咱做咩保守咱嘅聖潔嘅這個婚禮？ Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan hari ini, 咱嚟再注意上帝嘅話語，等咱知。 dikatakan bahwa setiap kita harus memperhatikan dengan benar 咱每一個人愛好好留心嚟聽。
bahwa dosa perzinahan itu akan menghancurkan masa depan kehidupan kita. 即感染嘅罪啊，破坏了咱嘅將來。 Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, 如果咱嚟注意第1節到第6節， maka kita melihat bagaimana bahayanya dosa perzinahan. 咱睇到即個感染罪嘅即個危險性。 Dosa perzinahan digambarkan saudara seperti bibir seorang perempuan jalang. 即個感染嘅罪呢，好似用即個一會腐嫩嘅吹動嚟描寫。 Saudara, kelihatannya begitu menyenangkan, 伊就是血爽嘅， begitu menggiurkan, 用油能 begitu manis. 血甜蜜嘅， Bahkan digambarkan manisnya seperti tetesan madu. 甚至描寫了伊個點嘅甜法呢，好似即個香嘅滴落嚟嘅即個香湯。 Saudara, adakah di antara kita yang pernah merasakan madu? 弟兄姊妹，是唔是咱當間已經有試過即個白湯嘅點嘅？ Bukan di madu, saudara ya, 平 merasakan 時 madu. 得可能有即個外意。 Saudara, saya pernah merasakan madu putus bau, saudara. 我已經試過即個不肚細胞嘅即個白湯， Yang baru diambil dari sarangnya. 就是剛剛從用呢個即個棒棒一頭刮落嚟嘅， Saudara, begitu enaknya, begitu manis, begitu fresh. 是要好食要試嘅，要甜。 Sehingga saudara Salomo atau penulis Amsal mengibaratkan dosa perzinahan itu seperti madu yang begitu manis. 所以即個正啱嘅作者就是所羅門描寫了即個感染，就是好似即個香湯白樣甜。 Saudara, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang lebih manis dari madu. 到即個世界上啊，無一件事比即個香白更加甜。 Demikianlah dosa perzinahan. 同樣即感染嘅罪。 Tetapi saudara, selanjutnya kita melihat apa yang dikatakan oleh penulis Amsal tentang perzinahan. 然後咱接落去嚟學習即個尖啱嘅作者所教導咱嘅。 Saudara, setelah ada manis yang begitu luar biasa, nikmatnya begitu luar biasa, 咱已經試了即特別嘅甜嘅特別嘅爽， kemudian akan berubah 180 derajat Jangan menjadi awal- pahit. 伊翻轉變180度，就是變苦。 Digambarkan pahitnya seperti empedu. 伊個苦呢，好似即個打白樣。 Saudara, tidak ada sesuatu pun benda di dunia ini yang lebih pahit daripada empedu. 弟兄姐妹，問到即個世界上啊，無一件物件比即個打更加苦。 Saudara, dia juga menggambarkan bahwa perzinahan itu sama seperti pedang bermata dua 伊也是描寫了即個感染嘅罪呢，好似即個兩刃嘅刀。 yang begitu tajam yang dapat menghancurkan dan membunuh seseorang. 伊就是迄來嘅，迄破壞，迄殺掉一個人。 Saudara, beberapa waktu yang lalu 未久過去， saya ditelepon teman saya waktu SMP. 我有一位即個初中嘅朋友打電給我。 Dalam pembicaraannya saya bertanya tentang keluarganya. 當我人陪話嘅時候，我問伊關於嘅家庭做咩？ Lalu dia menceritakan tentang kegagalan dia sebagai seorang ayah. 然後到我就已經失敗成為一位爸親。 Dia katakan, saya gagal karena kesalahan saya. 因為我嘅錯呢，我已經失敗咯。 Saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. 我墮落即個通姦嘅即個罪 Akhirnya 惡， menghancurkan keluarga saya. 即係破壞了我嘅家庭。 Dengan menangis dia mengatakan, 一邊口到我仔， anak-anak saya yang sudah besar membenci saya. 我已經大嘅囝咯，伊老啊， Istri saya membenci saya. 我嘅太太也是老啊， Keluarga besar saya mengucilkan saya. 我嘅大家庭攏總離開我， Saya sangat menyesal. 我何等嘅後悔咗啊！ Mengapa saya melakukan dosa ini? 將你我含了即個罪呢？ Saya ingin memulai kehidupan yang baru. 我開始我新嘅生活生命， Saya mau kembali kepada keluarga saya. 我登到我嘅家庭一頭繼續一頭去， Tetapi itu sudah terlambat. 但是已經太慢咯。 Keluargaku sudah terlanjur hancur. 我嘅
嘅嚟能已經燒了能，我已經燒了能嘅心。 Istri dan anakku sudah terlanjur membenci saya secara luar biasa. 我嘅某，我嘅太太嘅，我嘅家學登嘅老啊， Saudara, oleh karena itu apa yang dikatakan penulis Amsal, 弟兄姐妹，即係尖啱嘅則者所教大 bahwa 係乜嘅？ perzinahan itu seperti orang yang melangkah menuju maut atau dunia orang mati. 即係含更嚴嘅能好似能向到即係死亡嘅頭行走。 Perzinahan itu seperti orang tersesat jalan yang tidak mengetahui arah jalan hidupnya, 好似一位已經迷路嘅人，但是唔知嘅一個方向。 yang ujungnya membawa kehancuran dalam kehidupannya. 少少發生嘅就是對生命當嘅即係破壞。 Saudara, dosa perzinahan 弟兄姐妹，更嚴嘅罪， tidak hanya menghancurkan keluarga-keluarga, 唔是多多破壞了即係家庭， tetapi juga menghancurkan generasi muda hari ini. 也是破壞了現時代嘅即係接班人。 Tidak sedikit pemuda remaja yang jatuh dalam dosa perzinahan hari ini. 今日呢，未減即係青少年人已經墮落即係更嚴嘅罪當。 Saudara, kalau kita memperhatikan survei dari KPAI, 弟兄姐妹們，咱就過嚟注意即係保護兒童嘅委員會人嘅調查。 maka kita akan melihat suatu data yang mencengangkan. 咱推掉人嘅報告，咱係吃咗。 Saya membaca dua aja, yaitu 63% remaja umur 12 sampai 20 tahun di Indonesia pernah melakukan hubungan seksual. 就是65%即係青少年人，人已經犯了即係更嚴嘅行動。 Yang lebih mengerikan yaitu 21,2% anak-anak SMA hari ini pernah melakukan aborsi. 經濟使人吃咗，就是大約21%即係高中嘅即係能者人落拖。 Survei ini dilakukan di 12 kota dan ada 4.500 anak remaja yang terlibat. 即係調查當就是調查了大約4,500人一頭調查出嚟嘅。 Saudara, ketika kita melihat angka-angka ini, 弟兄姐妹，如果人嚟推這個消亡， tentunya kita semua prihatin dengan kondisi ini. 人直掉去背心。 Dan kita tahu anak-anak seperti demikian. Kita tahu anak-anak seperti demikian. 人知道農家邊人係？ Mereka tentunya tidak memiliki masa depan. 如果人含了係，人直掉冇這個制度， Melihat survei ini, 推掉這個調查。 kita tentunya sepakat, kita tentunya setuju bahwa ini sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. 人係有同意，這就是一件使人有貼心嘅事。 Tetapi kita tidak boleh hanya sampai kepada prihatin dan khawatir. 人唔是多停止到這個貼心嘅憂慮嘅當中。 Saudara, survei seperti ini membuat kita sebagai orang tua, sebagai gereja, 人係調查，人成為一位爸母或者是教會， kita harus semakin waspada. 人要更加小心。 Dan kita semakin terdorong untuk lebih lagi memperhatikan anak-anak kita. 人要更加嚟注意人嘅農家。 Sebagai orang tua kita harus lebih banyak mengambil waktu untuk mengajarkan anak-anak kita hal-hal moral. 成為爸母嘅人呐，要更加跳出更加在嘅時間嚟教導人嘅農家關於這個道德嘅事。 Kita harus mengajarkan anak-anak kita firman Tuhan. 人也是將上帝嘅話去教導人。 Dan tak kalah penting, saudara, 如果冇係事， banyaklah waktu untuk berlutut berdoa bagi anak-anak kita hari ini. Banyak waktu untuk berdoa berlutut bagi anak-anak kita. 到這個時候呢，人有更加在嘅時間嚟為人嘅農家祈禱。 Saudara, seriusnya masalah ini, saudara. 因為這件事很嚴肅， Sehingga Salomo mengatakan, hai anak-anakku, 所以這個撒羅摩王係打 dengarkanlah aku, jangan menyimpang dari perkataanku. 我只要留心聽我嘅話，冇偏離我嘅順 Jauhkan 位。 hal itu daripadamu. Jauhkan hal itu daripadamu. 你嘅給愛離開。 Jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain.
莫將呢個即個年歲交給別人， dan tahun umurmu kepada orang yang kejam. 也是莫將伊交託即個參染嘅人嘅朝當。 Karena pada akhirnya engkau akan mengeluh dan mengatakan, kenapa aku tidak mendengar guru-guruku? 因為結果呢，你會答，將呢我無聽從我世尊所教我嘅， Mengapa aku benci terhadap didikan? 將呢我行護即個順會啦， Mengapa aku tidak mendengar teguran? 將呢我無好好嚟聽人嘅責備。 Saudara Salomo mengatakan hal ini 撒羅摩係答， karena dia pernah jatuh. Karena dia pernah jatuh. Salomo mengatakan ini karena dia pernah jatuh. 撒羅摩王係要打即句話呢，因為伊不活落即個同樣嘅罪。 Saudara, kehancuran Salomo dan Israel itu oleh karena perbuatan dosa dari Salomo. 即個撒羅摩王搏多嘅以色列人搏多呢，就是因為即係撒羅摩王所犯嘅罪。 Ada begitu banyak anak-anak muda hari ini 今日罪嘅車燒呢， setelah jatuh di dalam dosa perzinahan, 已經搏落即係更嚴罪裡面， baru mereka merasa menyesal. 然後將係後悔， Tetapi sudah terlambat. 但是已經給慢咯。 Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, 所以請係做呢啲嘢memang marilah kita benar-benar melihat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan adalah suatu kebenaran. 但我能係好好嚟推上帝嘅佢所教導人嘅， Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. 能冇後悔冇幫將小王。 Saudara, saat saya mempersiapkan khotbah saya, 當我準備即個講章嘅時候， saya menerima telepon dari kenalan saya di luar kota. 即個外省有一個小白人打電給我， Dia mengatakan bahwa anaknya akan menikah. 伊帶我在個結結婚， Saudara, namun ini bukan kabar sukacita. 底下即咪即件事並是快樂嘅事， Karena anaknya itu seumuran anak saya yang tertua. 因為件就是認我嘅大件朋友年歲， Bulan depan akan ujian SMA. 個月呢就是即個面對即個交通嘅大考， Tetapi sebelum ujian tanggal 14 kemarin dia menikah. 但是即個大考伊追呢就是12月14號已經結婚咯， Ia menikah dengan adik kelas SMA-nya. 伊就是甲伊嘅即個學弟即係交通嘅學弟結婚。 Saudara, orang tuanya menelepon saya sambil menangis. 將呢個爸爸直邊靠 Orang tua ini tidak ada lagi kata-kata yang dapat diucapkan. 因為心裏真係冇打得出嘅話咯。 Dia hanya mengatakan, ya sudah terjadi. 伊多打已經發生咯。 Saya juga tidak bisa berkata apa-apa. 我也是沒有打乜嘅話， Karena kalau mau marah, 如果能發起， itu bukan jalan keluar yang 即 terbaik. 係並是一個出路。 Oleh karena itu orang tuanya mengatakan kita doakan saja. 所以我對能多愛為祈禱啊。 Saudara, sekali lagi kita melihat bagaimana konsekuensi dari dosa perzinahan yang menghancurkan, memalukan, dan mematikan. 能推定下即係即係感染嘅罪多嚟嘅即係後果呢，何等嘅破壞，何等嘅刷刷。 Oleh karena itu peringatan firman Tuhan 所以上帝嘅話佢所提醒人嘅， membuat kita lebih aware lagi, 世界人更加警車， lebih hati-hati, 更加小心， lebih waspada. 更加愛制車。 Jangan tergoda oleh kesenangan sesaat tetapi menghancurkan hidup kita yang hanya sementara hidup di dalam dunia ini. 冇多嘅即係暫時性嘅即係歡喜，因有呢，但係後果就是破壞人。 Saudara, konsekuensi dari dosa perzinahan bukan hanya menghancurkan, 即係感染嘅後果呢，唔是多破壞。 tetapi ketika seorang jatuh dalam dosa perzinahan, 但是如果有一個人墮落即係罪惡裡面， maka dia akan terikat, dia akan diperhamba oleh dosa ini. 亦即係罪捆綁然後成為嘅奴僕。 Oleh karena itu di dalam ayat 8-9 dikatakan, jauhkanlah jalanmu daripada dia dan jangan menghampiri pintu rumahnya, supaya kamu jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. 世舊對不質單能仔
你所寄的豆要离他养，不可将就跟他的帮忙，恐怕将你的尊荣给别人，将你的血月给参进的人。 Saudara, dosa perzinahan itu akan menghambakan kita. 即係感染啦，係使到人成為嘅奴僕。 Waktu saya masih menjadi gembala sekolah, 當我係成為即係後牧嘅時候， saudara, saya banyak konseling dengan anak-anak SMA 我喺最即係溝通嘅青少年人溝通， yang telah jatuh dalam dosa pornografi. Yang telah jatuh dalam dosa pornografi. 已經陷到即係罪流。 Mereka mengatakan kami bergumul untuk bisa bebas dari dosa ini. 能但係對即係罪呢，脫離即係罪能可定嘅這陣， Tetapi kami semakin berusaha, semakin kami terikat. 但是但我能堅架嚟這陣，堅架半夜困北了。 Saudara-saudara, dosa perzinahan itu membuat kita terus diperhamba dan diperhamba. 點解這咪即係感染嘅事呢？使到人係成為嘅奴僕。 Saudara, apalagi konsekuensi dari dosa perzinahan? 更何況即係感染多嚟嘅即係後果。 Saudara, kita akan mengalami perasaan bersalah yang terus menerus. 那係繼續佔嚟感覺到即係錯， Kita merasa bersalah kepada diri kita sendiri. 對人家己感覺到唔對， Kita merasa berdosa kepada Tuhan. 人也是感覺到已經犯了主得罪了主， Kita merasa bersalah kepada keluarga kita. 感覺到人也是對人嘅家庭嘅 Dan 嘅 banyak 人 sekali perasaan-perasaan bersalah itu. 即係錯嘅感覺呢。 Saudara, saya pernah melayani di Surabaya kepada mantan-mantan WTS. 即係試追時行嘅時候，我不慣去到即係以追是做嗰技能嘅人。 Saudara, yang menghambat pertumbuhan rohani mereka. Yang menghambat pertumbuhan rohani mereka 攔咗了嘅人，即係零舍嘅缺點， adalah perasaan bersalah, 就是人心裏感覺到一個錯， perasaan berdosa. 感覺到一個罪感。 Setiap kali di dalam kelompok, 每一節到即係每一會到即係小組裏 selalu 面， yang dibicarakan adalah seperti ini. Selalu yang dibicarakan seperti ini. 少少就是硬係大了， Mungkinkah Tuhan masih mengampuni dosa-dosa saya? 是唔是上帝後可能赦免我硬係罪呢？ Apakah saya layak datang beribadah kepada Tuhan? 是唔是為要嚟敬拜主？ Apakah aku bisa membangun keluarga kembali seperti orang-orang yang normal? 是唔是為要人即係家小嘅人一樣，即係有即係成立家 Saudara, 庭？ itulah perasaan bersalah yang terus ada bagi orang yang telah jatuh dalam dosa 即 perzinahan. 係就是墮落即係感染罪嘅人嘅即係錯感， Saudara, dosa perzinahan adalah dosa yang serius. 即係感染啊是好嚴肅嘅即係罪。 Ada konsekuensi besar yang kita akan hadapi ketika kita jatuh dalam dosa 因為 perzinahan. 當人墮落即係罪惡裏面，人所面對嘅即係後果是好大。 Tetapi di dalam Tuhan ada kasih dan anugerah. 但是到主裏面呢，有即係慈愛嘅恩典。 Daud ketika melakukan dosa. Daud ketika melakukan dosa. 第位呢，當伊犯了即係罪嘅時候， Ketika dia berzina, 當伊感染嘅時候， konsekuensinya anaknya meninggal. 伊嘅後果呢，就是伊嘅驚死。 Namun ketika dia menyadari akan keberdosaannya, 但是當伊經車路，伊是犯了罪 dia，berlutut di hadapan Tuhan. 伊到上帝嘅面前跪 Dia 落嚟， memohon pengampunan dari Tuhan. 求主嘅赦免， Dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. 上帝赦免伊一切嘅罪惡。 Saudara, itulah yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. 當有主耶穌所做嘅， Dalam pelayanannya Tuhan Yesus, 到伊嘅時空咗， ketika ada seorang wanita yang kedapatan melakukan dosa 當 perzinahan, 伊能列入一位即係已經犯感染嘅即係可能， perempuan itu dibawa kepada Tuhan Yesus. 伊能將即係人呢帶到耶穌嘅面前。 Saudara, dalam hukum Yahudi bahwa wanita itu harus dihukum mati dengan cara dilempar dengan batu. 照着即係猶太人嘅律法，就是能用腳寶嚟揼死即係人。 Saudara, wanita itu sudah pasrah. 即係即係可 Dia 能咧已經冇 berpikir, 辦法咯， bahwa dia pasti akan mati. 係需要一直地係死。 Dia sudah berhadapan dengan orang-orang Farisi.
已經所面對嘅是法利賽人， Dia sudah berhadapan dengan massa yang tidak tahan untuk melempar dia dengan batu. 已經你所面對嘅就是人無奈愛想去腳步嘅人， Dia telah menerima sanksi sosial yang begitu luar biasa. 伊就是愛受這個後果。 Saudara, mungkin pada waktu itu 可能迄陣時， wanita ini tidak berani menatap wajah dari orang-orang yang hadir pada waktu 即 itu. 個可能呢，可能唔敢推面對嘅人， Dia tidak berani menatap Tuhan Yesus. 伊也是唔敢嚟推耶穌。 Tetapi ketika orang Farisi itu bertanya kepada Tuhan Yesus, 但只即當佢法利賽人問耶穌嘅時候， apa yang harus kita lakukan terhadap pezina ini? 對這個犯奸淫嘅這個可能人愛對做乜呢？ Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang begitu luar biasa. 耶穌打了一句特別嘅話。 Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu kepada wanita ini. 你能當間有啲點唔不犯過罪嘅人，伊就是頭一屆嘅人，卻即係腳步上嘅。 Saudara, tidak ada satupun dari orang-orang yang hadir itu melemparkan batu kepada wanita ini. 然後呢，當伊能當間冇有一個人加嚟上腳步， Mereka pergi. 一個離開。 Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, 然後耶穌向這個可能打， tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? 冇有一個人嚟罰你咩？ Perempuan ini mengatakan, tidak Tuhan. 即係可能打主啊唔冇， Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. 主耶穌向佢打，我也是咪罰你。 Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai sekarang. 去吧，從今以後再冇犯這個罪。 Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, 弟兄姐妹，當咱墮落罪惡嘅時候， ada anugerah, 有這個恩典， ada pengampunan dari Tuhan. 有主嘅赦免。 Sebagaimana Tuhan mengampuni perempuan ini, 就當主將咪赦免這個可能， Tuhan juga beranugerah bagi kita. 主嘅恩典也是同樣適合人。 Kalau hari ini 如果今日 ada di antara kita 當咱當間有往嘅人， yang mungkin telah jatuh di dalam dosa 可 perzinahan, 能已經墮落這個奸淫裡面， kita yang terikat oleh dosa perzinahan, 咱喺這個奸淫嘅罪捆綁了， baik melalui perbuatan, pikiran maupun hati kita. 無論當咱嘅行為，當咱嘅思想，咱嘅心， Ketahuilah saudara, 你會知 bahwa anugerah pengampunan Tuhan juga berlaku bagi saudara. 耶穌嘅恩典也是愛適合了。 Tuhan selalu merindukan saudara berbalik kepada Tuhan. Tuhan selalu ingin engkau berbalik kepada Tuhan. 主小嘅盼望就是小盼望就是你等到嘢嘅面罪。 Tuhan tidak mau kita hancur oleh karena dosa perzinahan. 主唔係推人，因為這個奸淫呐，讓迫害小事。 Tuhan tidak mau keluarga kita hancur. 主唔係人嘅家庭迫害， Tuhan tidak mau masa depan kita hancur. 主也是唔係推人嘅財土迫害。 Marilah kita datang kepada Tuhan. 我人嚟到主嘅面罪吧， Mohon pengampunan dan anugerah Tuhan. 求主嘅赦免嘅恩典。 Dengan kemampuan saudara-saudara tidak mungkin untuk dapat kembali kepada Tuhan. 世界人愛等到主嘅頭面罪， Tetapi Tuhan sendiri yang menawarkan buat saudara. 唔是因為人嘅力量，但是主家己主動 Datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa saudara. 嚟到主嘅面罪，承認你嘅罪吧。 Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menghukummu. 主耶穌答我也是唔係罰你， Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. 你去吧，再唔係犯罪。 Saudara yang terakhir, 上後。 mungkin ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini. 可能當咱當工聽了這個上帝話個， Baik kita yang ada di gereja ini, 無論咱到這教會來嘅， atau kita yang ada di rumah. 或者咱到出來嘅， Mungkin kita mengatakan, 可能咱打， aku baik-baik saja. 我是無問對嘅， Aku tidak melakukan dosa ini. 我無犯這罪， Hidup saya baik-baik. 我嘅生命是無問對， Keluarga saya baik-baik. 我嘅家庭也無問對。 Kalau hari ini kita masih baik-baik, 如果今日咱還是好， kita bersyukur kepada 咱 Tuhan. 感謝主。 Kalau hari ini kita masih menjaga kekudusan pernikahan kita, 如果到今日咱還保守咱這個婚禮嘅這個
sia Kita kia bersyukur kepada Tuhan. na kam sia chu Tetapi saudara jangan lengah. tan si nang mo hut liak Kita tetap harus berwaspada. nang sio ai sio sim Kita perlu anugerah Tuhan. nang su yau chu ke eng tien Kita selalu harus aware, harus memperhatikan hidup kita. nang ai sio keng che ai chu i nang ke se mia Karena kita bisa saja jatuh di dalam dosa eng perzinahan. ui kia si u koneng nang ai po do che ke jue tang Saudara, terakhir ingat apa yang dikatakan Bang Napi, saudara. jian au jian che ke kiu huam hia so ta ke Tetapi saya tidak mau supaya Bang Napinya yang diingat. Saya tidak mau Bang Napinya yang diingat. wo Saya tidak mau Bang Napinya yang diingat. tak dengar Oke, saya lanjut saja ya. Saudara, ingatlah firman Tuhan. anak kita jangan tiga wei ke ba Bahwa dosa itu terjadi, saudara. che ke jue ai huat se Bukan karena ada niat kita melakukan dosa. eng mi si to nang sim lai sio ai Tetapi terkadang tan si u ke si hao karena ada kesempatan. eng ui u che ke ki hue Waspadalah sio sim ba dan tetap berdoa. ki sok ki tau Mari kita berdoa. nang tang sim ki tau Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari